ایماندار بچہ ایمانداری ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر جگہ عزت محبت اور اعتماد دلواتی ہے جو بچہ بچپن ہی سے سچ بولنے امانت کی حفاظت کرنے اور صحیح بات پر قائم رہنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے فخر کا باعث بنتا ہے بلکہ اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں کے دلوں میں بھی ایک خاص مقام بنا لیتا ہے۔ اسکول ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں بچے کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی عادتیں بنتی ہیں اور اس کے کردار کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر اس ماحول میں ایک ایماندار بچہ موجود ہو تو وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ اس کی سچائی، ذمہ داری اور صاف نیت پورے اسکول میں ایک خوشگوار اثر پیدا کرتی ہے۔ اس موضوع پر یہ سبق آموز مضمون پیش ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں علی نام کا ایک ذہین اور بااخلاق بچہ رہتا تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اپنے اسکول میں بہت مشہور تھا۔ علی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اس کے والدین اسے بچپن سے ہی سچائی، دیانت اور فرض شناسی کی تعلیم دیتے آئے تھے۔ اس کی والدہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ بیٹا، دولت، لباس اور خوبصورت باتیں انسان کو بڑا نہیں بناتی، اصل بڑائی سچائی اور ایمانداری میں ہے۔ علی نے یہ بات اپنے دل میں بسا لی تھی، اسی لیے وہ اسکول میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی چیز چائب کر نہیں لیتا تھا اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو وہ فوراً مان لیتا تھا۔ اسکول میں اس کے اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ وقت کا پابند تھا، ہوم ورک مکمل کرتا تھا اور کلاس میں دوسروں کی مدد بھی کرتا تھا۔ جب کوئی بچہ اپنی کاپی یا کتاب بھول جاتا تو علی اپنی چیزیں بانٹ دیتا۔ اگر کوئی کمزور طالب علم سبق سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا تو علی اسے نرمی اور محبت سے سمجھا دیتا۔ اس کی یہی خوبیاں اسے سب کے درمیان ممتاز بناتی تھیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی ایمانداری تھی۔ اسکول میں ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی سچائی کو سب کے سامنے روشن کر دیا۔ ایک دن علی اسکول سے پہلے جلدی میں گھر سے نکلا کیونکہ اسے امتحان تیار کے لیے وقت پر پہنچنا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھے تھے تاکہ وقفے میں وہ اپنی پسند کی چیز خرید سکے۔ جب وہ اسکول پہنچا تو راستے میں اسے صحن میں ایک خوبصورت بٹوا پڑا ہوا موبائل میں جھک کر وہ بٹوا اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے اسے کھولا تو اس میں کچھ نقدی، ایک شناختی کارڈ، ڈال اور چند اہم کاغذات موجود تھے۔ علی کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اگر وہ بٹوا اپنے پاس رکھ لے تو کوئی پوچھے گا بھی نہ، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ جس کا یہ بٹوا ہے وہ یقیناً بہت پریشان ہوگا۔ اس کے لیے یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے ضروری کاغذات بھی گم ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ علی بغیر کسی تاخیر کے بٹوا اپنے کلاس ٹیچر کے پاس لے گیا۔ ٹیچر نے بٹوا دیکھ کر پوچھا، وہ علی، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ علی نے سچ بتایا، میڈم، یہ مجھے اسکول کے صحن میں پڑا ہوا ملا۔ ہم نے سوچا کہ اس کے مالک تک پہنچانا چاہیے۔ ٹیچر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے فوراً اسمبلی کے وقت اعلان کروایا کہ جس کسی کا بٹوا گم ہوا ہے وہ دفتر میں آ کر لے جائے۔ کچھ ہی دیر میں اسکول کے ایک مالی صاحب گھبرائے ہوئے دفتر میں آئے کہ چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے لے کر آئے تھے اور بٹوا کہیں گر گیا ہے۔ جب ٹیچر نے انہیں بٹوا دیا تو انہوں نے خوشی اور حیرت کے ساتھ علی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ بیٹا، تم نے آج میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ تم واقعی ایک ایماندار بچے ہو۔ اس واقعے کے بعد علی کے بارے میں اسکول میں ہر طرف بات ہونے لگی۔ اس کے دوست اسے اور زیادہ عزت دینے لگے، اساتذہ اسے ایک مثالی طالب علم قرار دینے لگے۔ لیکن علی نے اس تعریف پر کبھی غرور نہیں کیا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، سچائی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج تم نے جو نیکی کی ہے اس کا اثر تمہاری پوری زندگی پر پڑے گا۔ علی نے مسکرا کر سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا بلکہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ کچھ دن بعد اسکول میں سالانہ امتحان شروع ہوئے۔ نے بہت محنت کی تھی مگر ایک دن امتحان کے دوران ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ریاضی کے پرچے میں علی نے ایک سوال کے جواب میں معمولی سی غلطی کی، مگر جب وہ جواب لکھ چکا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدم غلط کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بعد میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے نمبر حاصل کر سکتا تھا یا خاموشی سے استاد کو دھوکا دے سکتا تھا، مگر علی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی کٹی کی اور درست جواب لکھا۔ اس نے
सोचा कि एक गलत जवाब की खातिर झूठ या धोखा देना इसकी ईमानदारी के खिलाफ होगा। जब असातिज़ा ने इसका पर्चा देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि अली ने खुद अपनी गलती दुरुस्त की है। उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा, यही है असल दयानत। स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते थे। कोई होमवर्क न करने के बावजूद बहाना बना देता, कोई किसी की पेंसिल लेकर वापस न करता, कोई खेल में हारने पर इल्जाम दूसरों पर डाल देता। इब्तिदा में उन्हें लगता था कि इस तरह वो बच जाएंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग उन पर एतमाद करना छोड़ देते। त्यान के बरक्स अली जब कोई बात कहता तो सब यकीन करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि वो झूठ नहीं बोलता। यही एतमाद इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। अगर एक बच्चा सच्चा हो तो उसकी बात में वजन पैदा हो जाता है, इसकी दोस्ती में मजबूती आती है और उसकी शख्सियत में वकार आ जाता है। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में एक कीमती किताब गुम हो गई। लाइब्रेरियन बहुत परेशान थे, क्योंकि वो किताब स्कूल के जखीरे की अहम किताबों में से थी। सब बच्चों से पूछ-गुछ की गई, मगर किसी ने सच ना बतावाइल ने जब ये देखा तो वो खामोश ना रह सका। इसने आकर बताया कि पिछले दिन चंद बच्चे किताब को पढ़कर अलमारी से बाहर ले गए थे और फिर शायद वापस रखना भूल गया। ने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया, बल्कि सच्चाई से सूरत-ए-हाल बयान कर दी। इसकी बात पर किताब जल्दी मिल गई और स्कूल का बड़ा नुकसान बच गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने सबके सामने कहा कि ईमानदार बच्चा सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी हिफाजत करता है। इसकी सच्चाई पूरे इदारे को फायदा पहुंचाती है। अली के असातिज़ा ने महसूस किया कि वो सिर्फ किताबी इल्म में ही नहीं बल्कि इखलाकी लिहाज से भी बहुत आगे। हियास की सच्चाई की वजह से दूसरे बच्चों में भी अच्छी आदतें पैदा होने लगे। अब जब कोई बच्चा कोई चीज़ पाता तो वो अली की तरह इसे वापस करने की कोशिश करता। अगर किसी ने गलती की होती तो वो छुपाने के बजाय मान लेता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे क्लास रूम का माहौल बेहतर होने लगा। जब चोरी और बहानेबाजी की जगह एतमाद, मोहब्बत और सच्चाई ने ले ली। ये सब एक ईमानदार बच्चे के किरदार का असर था। ईमानदारी सिर्फ खोई हुई चीज़ वापस करने का नाम नहीं, बल्कि ये हर मामले में सच्चाई इख्तियार करने का नाम है। इम्तिहान में नकल ना करना, किसी की इजाज़त के बगैर चीज़ ना लेना, अपनी गलती मान लेना, किसी के राज की हिफाजत करना और वदा पूरा करना भी ईमानदारी ही की सूरतें हैं। अली उन सब बातों का ख्याल रखता था। जब इससे कोई छोटा बच्चा कुछ पूछता तो वो इसे मोहब्बत से सही रास्ता बताता। इसका यकीन था कि अगर बचपन में अच्छी आदतें बन जाएं तो बड़े होकर इंसान को कोई नहीं बिगाड़ सकता। कुछ अरसे बाद स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। मौजू था ईमानदारी की अहमियत। अली ने भी हिस्सा लिया। जब वो स्टेज पर आया तो उसने बहुत पुरएतमाद अंदाज में अपनी तकरीर शुरू की। इसने कहा कि सच्चा इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वो सब के दिलों में बुलंद हो जाता। हियास ने कहा कि झूठ वक्ती फायदा देता है, लेकिन सच हमेशा इज्जत देता है। इसने अपने स्कूल के एक वाक़ये का जिक्र किया कि कैसे इसने एक बटवा वापस किया था। इसकी बातें इतनी मुअस्सिर थीं कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मुकाबले के इख्तिताम पर अली को पहला इनाम मिला, मगर अली के लिए इनाम से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इसकी बात से दूसरे बच्चों के दिल में ईमानदारी का शौक पैदा हुआ। इस वाक़ये के बाद स्कूल के कई बच्चे अली से मुतासिर होकर सच बोलने लगे। एक बच्चा जिसका नाम हमजा था, पहले बहुत छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। वो अक्सर कहता कि होमवर्क घर में रह गया है या किताब कहीं गिर गई है, जबकि हकीकत कुछ और होती थी। मगर अली की सोहबत में रहकर इसने सीखा कि झूठ इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। ने एक दिन अली से कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं सच बोलूं तो शायद मुझे डांट पड़े, मगर अगर मैं झूठ बोलता रहूं तो सब मुझ पर भरोसा खत्म कर देंगे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, डांट वक्ती होती है मगर एतमाद वापस लाने में बहुत वक्त लगता है। ये बात हमजा के दिल में उतर गई और उसने अपनी आदत बदलने की कोशिश शुरू कर दी। ईमानदारी इंसान को सिर्फ दूसरों के सामने ही नहीं बल्कि अपने ज़मीर के सामने भी पाकीज़ा बनाती है। जब इंसान सच बोलता है तो इसका दिल मुतमईन रहता है, इसे किसी बात को छुपाने या याद रखने की ज़हमत नहीं होती। झूठ बोलने वाला हर वक्त खौफ में रहता है कि कहीं इसकी हकीकत ज़ाहिर न हो जाए, मगर सच्चा इंसान बेखौफ जिंदगी गुजारता है। भी हमेशा को सुकून रहता था, क्योंकि इसके दिल में कोई खुटक ना थी। वो जानता था कि इसका ज़मीर उसके साथ है। यही सुकून असल कामयाबी है। अली की जिंदगी का एक और सबक ये था कि ईमानदारी सिर्फ बड़े वाक़यात में नहीं बल्कि रोज़मर्रा जिंदगी में है। छोटी ज़रूरी है। जब कोई दुकानदार गलती से ज़्यादा पैसे वापस दे दे तो उन्हें लौटाना ईमानदारी है। जब कोई उस्ताद होमवर्क के बारे में पूछे और हम सच बोलें कि काम नहीं किया तो ये भी ईमानदारी है।
है। जब इम्तिहान में नकल से बची तो ये भी दियानत है। जब किसी दोस्त का राज महफूज रखें तो ये भी अमानतदारी है। अली समझता था कि छोटी छोटी सच्चाइयाँ ही बड़े किरदार को जन्म देती हैं। कि आखिर में सालाना तकस्म इनामात की तकरीब हुई। अली को बेहतरीन किरदार, बेहतरीन तालिब इल्म और ईमानदारी के खुसूसी इनाम से नवाजा गया। प्रिंसिपल ने तकरीर करते हुए कहा, हमें ऐसे तालिब इल्मों की ज़रूरत है जो सिर्फ नंबर ना लाएं बल्कि अखलाक भी लाएं। अली ने साबित किया कि सच्चा बच्चा हर मकाम पर रोशन होता है। इसके वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त सब बहुत खुश थे। अली की वालिदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनका बेटा सच्चाई के रास्ते पर कायम रहेगा। हमें ये सिखाता है कि ईमानदारी किसी एक दिन का अमल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का तरीका है। जो बच्चा आज स्कूल में सच बोलना सीख लेता है वो कल दुनिया में एक काबिल एतमाद इंसान बनता है। स्कूल में ईमानदार बच्चा सिर्फ अपनी शख्सियत नहीं बनाता बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है। इसका किरदार उसकी असल पहचान होता है। यही पहचान इसे आगे ले जाती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें आर्जी हैं मगर दियानत और सच्चाई की रोशनी हमेशा बाकी रहती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि स्कूल में ईमानदार बच्चा दरअसल रोशन चराग की मानिंद होता है। वो जहाँ होता है वहाँ सच्चाई, एतमाद और अच्छाई के रंग फैल जाते हैं। अली जैसा बच्चा हर स्कूल, हर क्लास और हर घर की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों को इब्तिदाई से ईमानदारी का दर्स दें तो वो न सिर्फ अच्छे तालिब इल्म बनेंगे बल्कि अच्छे इंसान भी बनेंगे। सच्चाई इंसान को बुलंद करती है, झूठ गिराता है। सच्चाई सुकून देती है, झूठ बेचैनी पैदा करता है। सच्चाई एतमाद बनाती है, झूठ एतमाद तोड़ देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को अपना शियार बनाएं और अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलने की तरबियत मिल जाए। स्कूल में ईमानदार बच्चा वही है जो सच बोले, अमानत वापस करे, अपनी गलती मान ले और हर हाल में दियानतदार रहे। ऐसा बच्चा न सिर्फ अपने वालिदैन और असातिज़ा का फ़ख्र बनता है बल्कि पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत भी होता है। स्कूल में ईमानदार बच्चा, ईमानदारी इंसान की सबसे खूबसूरत और कीमती सिफत है। जो बच्चा कम उम्री ही से सच बोलना, अमानत का ख्याल रखना और हक बात पर कायम रहना सीख लेता है, वो न सिर्फ अपने घर बल्कि अपने स्कूल और मुआशरे में भी दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चे तालीम के साथ साथ अच्छे अखलाक, नज़्म और ज़ब्त, जिम्मेदारी और दियानतदारी सीखते हैं। अगर किसी स्कूल में एक ईमानदार बच्चा मौजूद हो तो वो अपने किरदार, अपने अमल और अपनी सादगी से सबके दिल जीत लेता है। ऐसे बच्चे पर असातिज़ा एतमाद करते हैं, हम जमात इसकी इज्जत करते हैं और वालिदैन इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। इस तहरीर में एक ऐसे ही ईमानदार बच्चे की खूबसूरत कहानी और इससे मिलने वाले सबक को बयान किया गया है। उमर एक निहायत ज़हीन, नेक दिल और सादा मिजाज बच्चा थे। वो 5वीं जमात में पढ़ता था और अपने स्कूल में अपनी सच्चाई की वजह से ख़ास पहचान रखता थे। अमर के वालिद एक मेहनती मुलाजिम थे और उसकी वालिदा घरेलू खातून। घर में हमेशा इसे यही नसीहत की जाती थी कि बेटा, सच बोलना, किसी की चीज़ को इजाज़त के बगैर इस्तेमाल ना करना और कभी झूठ का सहारा ना लेना। उमर ने ये बात दिल से कबूल कर ली थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि ईमानदारी वो दौलत है जो इंसान को कभी मोहताज नहीं होने देगी। उमर अभी छोटा था मगर उसके अंदर इस कदर शऊर था कि वो हर मामले में सही और गलत में फ़र्क समझता था। स्कूल में उमर का मामूल बड़ा अच्छा था। वो वक्त पर आता, सबक याद करके आता और अपने असातिज़ा की बात गौर से सुनता। इसका कोई ख़ास रोब या तकब्बुर नहीं था मगर उसकी सच्चाई की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। अगर कोई बच्चा अपनी कापी या पेंसिल भूल जाता तो उमर बिला जेजे का अपनी चीज़ इसके साथ शेयर कर देता। अगर खेल के मैदान में किसी का बैग गिर जाता तो वो इसे उठाकर वापस दे देता। अगर क्लास में कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाती तो वो फ़ौरन असातिज़ा को बता देता। इसके दिल में हमेशा ये एहसास रहता कि अल्लाह ताला सच्चे और दियानतदार इंसान को पसंद फरमाता है। एक दिन स्कूल में एक बहुत अहम वाक़या पेश आया। सुबह की असेंबली के बाद क्लास में उस्ताद मोहतरम ने तलबा से कहा कि आज साइंस का मुख्तसर टेस्ट होगा। सब बच्चे घबरा गए क्योंकि टेस्ट अचानक था। उमर ने चूंकि सबक पहले ही पढ़ रखा था इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं था। इसने अल्लाह का नाम लेकर अपनी अली पर भरोसा किया। टेस्ट शुरू हुआ तो बच्चे खामोशी से अपने पर्चे हल करने लगे। उमर ने दियानतदारी के साथ तमाम सवालात के जवाब दिया। ने इधर अल्फादेर देखने या किसी से नकल करने की
कोशिश नहीं कि कुछ देर बाद उस्ताद मोहतरम क्लास से बाहर चले गए ताकि किसी और काम को देख सके। इसी दौरान एक दिलचस्प मगर मुश्किल वाकया पेश आया। उनकी पिछली नशिस्त पर बैठने वाले इसके दोस्त बिलाल की नज़र मेज के नीचे एक छोटे से पर्स पर पड़ी। बिलाल ने फौरन वो पर्स उठा लिया और उम्र को आहिस्ता से दिखाते हुए कहा, देखो, शायद ये किसी बच्चे का, इसमें जरूर कुछ पैसे होंगे। चिल्लू इसे चुपके से देखते। उमर ने फौरन इसकी बात रोकी और कहा, वो नहीं बिलाल, ये दुरुस्त नहीं, ये किसी की अमानत है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए। बिलाल हंसा और बोला, वो अरे यार, सिर्फ देखने में क्या हर्ज है, शायद इसके मालिक का नाम मिल जाए। मगर उमर ने मजबूत लहजे में कहा, अगर हमें नाम मालूम करना है तो इसे उस्ताद मोहतरम के पास ले जाना चाहिए। किसी की चीज को बिला इजाजत खोलना गलत है। बिलाल ने पहले तो उमर की बात को मामूली समझा, लेकिन उमर अपनी बात पर कायम रहा। इस वक्त घंटी बजी और उस्ताद मोहतरम क्लास में वापस आ गए। बिलाल ने हिचकिचाते हुए वो पर्स उस्ताद को दे दिया और कहा कि ये मेज के नीचे मिला है। उस्ताद मोहतरम ने पर्स देखा तो इस पर एक तालिब इल्म का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने सब बच्चों के सामने बिलाल और उमर की तारीफ की और कहा, सच्चे और दियानतदार बच्चे हमेशा इज्जत पाते। आओ, जिस बच्चे ने अमानत वापस की है, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। फिर उस्ताद मोहतरम ने ऐलान किया कि जिस बच्चे का पर्स था वो इसे आकर ले जाए। थोड़ी देर बाद 8वीं जमात का एक तालिब इल्म क्लास में आया। इसका चेहरा परेशानी से बुझा हुआ। त्यास ने बताया कि इसी पर्स में इसकी फीस के पैसे थे और इसे बहुत डर था कि शायद वो गुम हो गए। जब उस्ताद मोहतरम ने इसे पर्स वापस दिया तो वो खुशी से बेहद मुतासिर हुआ। इसने कहा, मैं बहुत परेशान था मगर अब मुझे सुकून मिला है। उस्ताद मोहतरम ने सब बच्चों को समझाया कि अगर उमर और बिलाल जैसे बच्चे स्कूल में हों तो स्कूल का माहौल बहुत बेहतर हो जाता है। उन्होंने खास तौर पर उमर की तारीफ की कि इसने किसी लालच दबाव में आए बगैर सच्चाई का रास्ता इख्तियार का। इस वाक़ये के बाद उमर की इज्जत और भी बढ़ गई। उसके हम जमात इसे एक ईमानदार और काबिल एतमाद बच्चा समझने लगे। बिलाल, जो पहले थोड़ी लापरवाही करता था, उमर के किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। इसने दिल ही दिल में सोचा कि सच्चाई वाकई बहुत बड़ी ताकत है। अगले दिन वो उमर के पास आया और बोला, उमर, मैंने कल तुम्हारी बात न मानकर गलत सोच रखी थी मगर तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। उमर ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं बिलाल, असल बात यह है कि हम गलती से सबक सीखें और आइंदा सही काम करें। इस गुफ्तगू ने बिलाल के दिल में नरमी पैदा कर दी। कुछ दिन बाद स्कूल में सालाना खेलों का मुकाबला हवाइन को दौड़ में हिस्सा लेना था। मुकाबले के दौरान एक और बच्चा रेस करते हुए ठोकर खाकर गिर गया। बाकी बच्चे आगे निकलने की कोशिश में थे मगर उमर ने अपनी रफ्तार कम कर दी। पीछे मोड़कर इस बच्चे को उठाया और इससे पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। सब ने देखा कि उमर जीतने के मौका के बावजूद इंसानियत और अखलाक को तरजीह दे रहा है। मुकाबले के बाद अगरचे वो पहली पोजीशन पर ना आ सका लेकिन असातिज़ा ने इसे बेहतरीन अखलाकों का इनाम दिया। इस दिन सबको समझ आ गई कि सिर्फ नंबर इनाम ही सब कुछ नहीं होते, असल कामयाबी अच्छे किरदार में होती है। उम्र की ईमानदारी सिर्फ बड़े वाक़यात में ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होती थी। अगर इसे गलती से किसी दुकानदार ने ज़्यादा पैसे वापस कर दिए हों तो वो फ़ौरन लुटा देता। अगर दोस्तों के दरमियान कोई चीज़ तकसीम करनी होती तो वो अपना हिस्सा भी दूसरों के साथ बांट लेता। अगर किसी ने इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया तो वो गुस्सा करने के बजाय नरमी से सच बयान करता। इसके असातिज़ा कहते थे कि उम्र की सबसे बड़ी ताकत इसका साफ दिल है। इसके अखलाक की वजह से क्लास में एक अच्छा माहौल बना रहता था। बच्चे एक दूसरे की चीज़ों की हिफाजत करने लगे थे और झूठ बोलने की आदत कम होने लगी थी। उम्र की जिंदगी से एक और अहम सबक भी मिलता है कि ईमानदारी सिर्फ ये नहीं कि किसी की न हुई चीज वापस कर दी जाए, बल्कि ये भी है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरी दियानत के साथ निभाए। उमर अपने होमवर्क, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, किताबों और वक्त के मामले में भी ईमानदार था। वो कभी बहाना नहीं बनाता। तेंगिर इससे कोई गलती हो जाती तो वो सच बोलकर माजरत कर लेता। इसकी ये आदत इसे हर दिन बेहतर बनाती जा रही थी। इसका मानना था कि झूठ वक्ती तौर पर फायदा दे सकता है लेकिन सच्चाई हमेशा इज्जत दिलाती है। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने एक दिन तमाम तलबा के लिए इखलाकी
عید کا سیشن رکھا، انہوں نے بچوں کو بتایا کہ معاشرے کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دیانتدار ہوں، وعدہ پورا کرنے والے ہوں اور دوسروں کے حقوق کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں سچ بولنا سیکھ لے تو وہ آگے چل کر ایک اچھا انسان، اچھا شہری اور اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ انہوں نے عمر کی مثال دی اور کہا کہ اس جیسے بچوں کی وجہ سے والدین، اساتذہ اور ملک کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ یہ سن کر عمر شرمندہ بھی ہوا اور خوش بھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں دوسروں کے لیے مثال بن رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور عمر چھٹی جماعت میں پہنچ گیا۔ اس کے اچھے کردار کی وجہ سے اسکول میں اس کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ آنے والے بچے بھی اس سے سچائی اور دیانت داری سیکھنے لگے۔ بعض اوقات وہ اپنی طرف سے چھوٹوں کی رہنمائی کرتا اور انہیں سمجھاتا کہ اگر ہم شروع سے سچے رہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے، مگر سچا انسان دل کا سکون پاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر بچے غور سے خاموش ہو جاتے۔ آناؤ محسوس ہوتا کہ عمر کی باتیں صرف نصیحت نہیں بلکہ زندگی کا قیمتی اصول۔ ایمانداری کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایماندار شخص پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور مشکل وقت میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسکول میں بھی جس بچے کا کردار صاف ہو، اس کی دوستی پائیدار ہوتی ہے اور اساتذہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹ، دھوکہ اور خیانت انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس کو قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سچائی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بچہ آج امانتدار ہے، کل بڑا ہو کر بھی قوم کا قابل فخر فرد بنے گا۔ عمر کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمانداری فطری طور پر ایک دلکش کردار پیدا کرتی ہے۔ ایسا بچہ نہ صرف خود بہتر ہوتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اچھا سوچنے لگتے ہیں۔ اس کے دوست اس سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اساتذہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور گھر والے اس سے مطمئن رہتے ہیں۔ اسکول جیسی جگہ میں ایک ایماندار بچے کا وجود پورے ماحول کو مثبت بنا دیتا ہے۔ وہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں، چوری اور غلط بیانی سے بچاؤ ہوتا ہے اور باہمی احترام بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں نونگونا میں ایمانداری کی عادت بچپن ہی سے پیدا کریں۔ بچوں کی تربیت میں گھر اور اسکول دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر گھر میں سچائی کی بات کی جائے اور اسکول میں بھی اس کی عملی مثالیں جائیں تو بچہ اس خوبی کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ عمر کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے اپنے والدین کی نصیحت کو یاد رکھا، استاد کی بات کو اہم سمجھا اور خود اپنے ضمیر کی آواز کو سنا۔ وہ صرف دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ اکیلے میں بھی صحیح کام کرتا تھا۔ یہی اصل ایمانداری ہے۔ انسان اگر تنہائی میں بھی سچا رہے تو اس کی نیکی مضبوط ہوتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسکول میں ایماندار بچہ ایک رحمت کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنی سچائی سے اعتماد پیدا کرتا ہے، اپنی دیانت سے دل جیتتا ہے اور اپنی سادہ مزاجی سے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ عمر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چھوٹی عمر میں اپنائی گئی اچھی عادتیں پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتی۔ آؤ سچا امانت اور دیانت وہ چراغ ہیں جو انسان کے کردار کو روشن رکھتے ہیں۔ جو بچہ اسکول میں ایمانداری سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عمر جیسا ایماندار، نیک اور ذمہ دار بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن، محبت اور بھروسے کا گہوارہ بنے۔ کہ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید خوبصورت کہانی انداز میں مکمل مضمون / تقریر کی شکل میں بھی لکھوں۔ اسکول میں ایماندار بچہ۔ ایمانداری انسان کی سب سے خوبصورت اور پسندیدہ صفت ہے۔ جو بچہ چھوٹی عمر سے سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا اور دوسروں کا حق نہ مارنا سیکھ لیتا ہے، وہ نہ صرف اپنے گھر والوں بلکہ اپنے اساتذہ اور دوستوں کے دلوں میں بھی عزت پاتا ہے۔ اسکول وہ جگہ ہے جہاں بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ یہاں وہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار، نظم و ضبط اور زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سیکھتا ہے۔ اگر بچہ اسکول میں ایمانداری کو اپنا شعار بنا لے تو وہ ایک اچھا طالب علم ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی بچے کی ہے جس کا نام حسن احسن ایک متوسط گھرانے کا ہوشیار، نرم دل اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور اپنے اسکول میں اساتذہ کا لاڈلا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً مان لیتا۔ اگر کسی کا قلم، کتاب یا کوئی چیز اس کے پاس رہ جاتی تو وہ اسے واپس کر دیتا۔
गैर नहीं करता था। उसके दोस्त भी इसकी सच्चाई और साफ दिल मिजाज की वजह से इसे बहुत पसंद करते थे। हसन के स्कूल में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी जहां बच्चे अपनी पसंद की किताबें लेकर पढ़ सकते थे। एक दिन हसन अपनी जमात के बाद लाइब्रेरी गया ताकि एक कहानी की किताब ले सके। वहां इसने देखा कि मेज पर एक खूबसूरत सा बटवा पड़ा हुआ है। इसने इधर अलिफादेर देखा मगर वहां कोई ना था। इसने बटवा उठाया और खोल कर देखा। अंदर कुछ पैसे, एक शनाख्ती कार्ड, 2 तस्वीरें और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर एक उस्ताद का नाम लिखा हुआ था। एहसन के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि अगर ये पैसे वो रख ले तो इससे अपनी पसंद की चीज खरीद सकता है। इसके घर की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी और इसे कई दिनों से एक नई पेंसिल बॉक्स की ख्वाहिश थी मगर फौरन ही इसके ज़मीर इसे टोका। इसने सोचा कि ये चीज इसकी नहीं है और किसी और की मेहनत की कमाई है। अगर इसे ये बटवा मिल जाए तो इसे बहुत परेशानी हो। उसने ने फैसला किया कि वो इस चीज को इसके मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। वो बटवा लेकर लाइब्रेरी के इंचार्ज के पास गया और सारा वाकया सच सच बता दा। इंचार्ज ने बटवा देखकर कहा, बेटा ये हमारे रियाजी के उस्ताद जनाब फारूक साहिब का है, शायद वो इसे ढूंढ रहे हैं। हसन ने खुशी से बटवा उनके हवाले कर दिया। इंचार्ज ने फौरन उस्ताद साहिब को बुलाया। फारूक साहिब बहुत परेशान थे क्योंकि बटवे में उनकी तनख्वाह के कुछ पैसे और अहम शनाख्ती कागजात थे। उन्होंने हसन के हाथ से बटवा वापस लिया तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने हसन से पूछा, बेटा तुम्हें ये बटवा मिल गया था तो तुम इसे अपने पास रख सकते थे, फिर तुमने इसे वापस क्यों किया? हसन ने मासूमियत से जवाब दिया, सर जो चीज़ मेरी नहीं है इसे रखना दुरुस्त नहीं। अगर मैं आपकी चीज़ ले लेता तो मुझे सुकून ना मिलता। हसन का ये जवाब सुनकर उस्ताद साहिब बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने पूरे स्टाफ रूम में हसन की तारीफ की और कहा कि आज इस बच्चे ने हमें सच्चाई और अमानतदारी का असल मतलब समझा दिया है। बात जल्द ही पूरे स्कूल में फैल गई। सुबह असेंबली में प्रिंसिपल साहिब ने हसन को स्टेज पर बुलावा से बच्चे हैरान थे कि आखिर हसन ने ऐसा किया है। प्रिंसिपल साहिब ने सबके सामने कहा, आज हमारा ये तालिब इल्म हमें ये सबक दे रहा है कि ईमानदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। जो बच्चा छोटी उम्र में सच्चाई इख्तियार कर लेता है वो बड़े होकर भी जिंदगी में कामयाब रहता है। फिर उन्होंने हसन को इनाम दिया। ये इनाम कोई बहुत महंगी चीज नहीं थी मगर हसन के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी क्योंकि ये इसकी सच्चाई का एतराफ था। हसन के दोस्तों ने जब ये वाकया सुना तो वो भी इसकी इज्जत करने लगे। कुछ दोस्तों ने इससे कहा, हम भी अब कभी कोई मिली हुई चीज नहीं रखेंगे। हसन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ईमानदार होना मुश्किल नहीं, बस दिल में डरना चाहिए कि अल्लाह हमें हर हाल में देख रहा है। इस जुमले ने सबके दिल पर असर का। बच्चों ने अपने वालिदैन से कहा कि वो भी आइंदा स्कूल में सच बोलेंगे, अपनी चीजों की हिफाजत करेंगे और दूसरों की अमानत का ख्याल रखेंगे। इस वाकये के बाद हसन की जिंदगी में एक और अहम तब्दीली आई। इसके उस्ताद अब इसे सिर्फ एक अच्छा बच्चा नहीं बल्कि क्लास के लिए मिसाल समझने लगे। जब कभी कोई बच्चा अपनी कॉपी घर भूल आता, कोई पेंसिल खो देता, किसी की चीज गलती से किसी और के पास चली जाती तो सब पहले हसन से पूछते क्योंकि वो जानते थे कि हसन अमानत वापस जरूर करेगा। एतमाद हर बच्चे को नसीब नहीं होता, एतमाद मेहनत से नहीं किरदार से मिलता है और हसन ने अपने किरदार से ये एतमाद हासिल किया था। कुछ दिन बाद स्कूल में सालाना फिल्म फेयर का प्रोग्राम हुआ। मुख्तलिफ क्लासों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। हसन और इस के दोस्तों को भी एक छोटा सा स्टॉल मिला जहां वो खाने पीने की चीजें बेच रहे थे। इस स्टॉल की निगरानी के लिए एक डब्बा रखा गया जिसमें बच्चे रकम डालते थे। दोपहर के वक्त जब रश ज्यादा था तो एक छोटे बच्चे ने गलती से ज्यादा रकम दे दी। हसन ने फौरन वो पैसे वापस किए और कहा, बेटा तुमने ज्यादा पैसे दिए हैं, ये लो, इतने ही काफी हैं जितने चीज की कीमत है। वो छोटा बच्चा खुश हो गया और उसकी माँ ने हसन के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। हसन को ये दुआ उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती लगी। इसी दिन एक और वाकया पेश आया। एक तालिब इल्म आदिल ने हसन की पेंसिल चुपके से उठा ली। हसन ने ये बात देखी मगर उसने गुस्सा नहीं किया। इसने नरमी से कहा, आदिल अगर तुम्हें पेंसिल चाहिए थी तो मुझसे मांग लेते, मैं खुशी से दे देता। आदिल शर्मिंदा हो गया और फौरन पेंसिल वापस कर दी। बाद में इसने हसन से मुआफ़ी मांगी। हसन ने मुस्करा कर इसे मुआफ़ कर दा। इससे मालूम होता है कि ईमानदारी सिर्फ अपनी चीज़ वापस लेने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने का नाम भी है। हसन के घर वाले भी इसकी तरबियत पर खुश थे। इसकी वालिदा अक्सर कहा करती थीं, बेटा रिज़्क अल्लाह देता है मगर इज्जत सच्चाई से मिलती है।
اس کے والد ایک معمولی دکان پر کام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی آسان نہیں مگر ایمان اور دیانت سے انسان ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ انہوں نے حسن کو ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں جھوٹ اور دھوکہ کبھی اختیار نہ کرنا۔ وجہ تھی کہ حسن کی شخصیت میں ایک ایسی روشنی تھی جو دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف راغب کرتی تھی۔ اسکول میں بعض بچے ایسے بھی تھے جو امتحان میں نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے تھے۔ اس نے انہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ بہت برے ہیں، بلکہ پیار سے سمجھاتا تھا کہ چھوٹی غلطی کل بڑی عادت بن سکتی ہے۔ اگر بچہ اسکول میں نقل کرتا ہے تو وہ صرف نمبر حاصل کرتا ہے، علم نہیں۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو شاید وقتی فائدہ لے لے مگر دل کا سکون دیتا ہے۔ حسن کی باتیں اکثر بچوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور حسن اپنی محنت، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے سب کا محبوب بن گیا۔ ایک سالانہ تقریب میں اسے بہترین کردار کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحب نے کہا، ہمیں صرف ذہین طالب علم نہیں، ایماندار طالب علم بھی چاہیے۔ جو بچہ سچا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر حسن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے سچ بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ سرخرو کرتی ہے۔ اسکول میں ایماندار بچہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ وہ استاد کی بات مانتا ہے، دوستوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ملی ہوئی چیز واپس کرتا ہے، امتحان میں نقل نہیں کرتا اور اپنی غلطی ماننے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ ایسا بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا شہری، اچھا مسلمان اور ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے۔ ایماندار کے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے۔ ایک ایماندار بچہ پورے ماحول کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس سے سیکھتے ہیں، استاد اس پر اعتماد کرتے ہیں اور گھر والے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اصل کامیابی نمبروں میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ ذہین ہو مگر ایماندار نہ ہو تو اس کی ذہانت نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر وہ سچا اور دیانتدار ہو تو تھوڑی سی صلاحیت بھی اسے بڑا مقام دلوا سکتی ہے۔ آج کے زمانے میں بچوں کو شروع سے سچائی، امانت اور ذمہ داری سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس کو صرف پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ تربیت کی درسگاہ بھی ہی وہاں ہے۔ جو بچہ سچ بولنا سیکھتا ہے وہ زندگی کے امتحان میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سچائی ہمیشہ عزت اور سکون دیتی ہے۔ یہ بات حسن نے اپنے عمل سے ثابت کر دی۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسکول میں ایماندار بچہ پوری جماعت کے لیے مثال ہوتا ہے۔ اس کے قول اور فعل میں سچائی ہوتی ہے، اس کے دل میں پاکیزگی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔ حسن جیسے بچے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی عمر سے سچائی کو اپنا لیں تو مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی سبق دیں، کیونکہ ایمانداری ہی وہ چراغ ہے جو انسان کی زندگی کو روشنی، عزت اور کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ سب ایماندار بچہ ہمیشہ سب کے دل میں جگہ بناتا ہے، کیونکہ سچائی ہی وہ خوبی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔